Yesu Kristo nyeni Reverend Sami Mudembwa, Pastor AIC Kavukini. Nendegwa ni kunena na kila bizu kiisia. Katika video ino ondo chuma kithelu nina nenganie utumane wa chuma kithelu nakamua musele indo mundi ni tata umubikie tene kula mukuthaithia na umundi ngemunilikania kana chuma kitu katika AIC Kenya nitu kuthemba ndembo itawa ya AICMD ya kutethia abuko mangai alama mekundu kwaasa wenini mayumisi matabanye tumeta missionaries umia umeina ula umwingi kana tutona kukwata uni tutwae ithi Nairobi umundi nienda kunenea undu utona kuthaitha ngai uthaithi waku akawetikila uthaithi ula ngai utona kuendewa niguo no uthaithe no kethia wi mule ni ngai. Nenda kusoma Maliko kilungu cha 12 na muswa wa 3. Muswa ouswe umwe wasia mwende ngai mwende mwe ngai waku na ngoya yaku yonthe na thayu waku wonthe na kiliko chaku chonthe na bina waku wonthe. Kila ngai wendete katika uthaithi ndendete nusu ngo kana quarter kana 3/4 kana ukithia wi mwiwi maunduni amwe maunduni alange ndwe mwiwi ngai yendete withie wi mwiwi biu pate kindu kitiele nondo chatiala withia wa wi muthaithi wa mebwanano nondo be kindu kingi yibo bandu bangai na ngai ni wendete ono munenge ibinda utotialia ibinda yaku na ngai ibata Mose ai lazima ekalemethe na miongwena na matuku miongwena ekana ngai yatone umumbania boyani no mubakatu ile twinenganite yu ateke ndichukiala nikana ngai yatone kutubi yu baanaenda kunena maundu ana ala maile kuikika katika ila uthaitha nikana utone kumwendesia ngai undu wambe nikana ngai yende yagwa no thaithi wito ila tuto thaitha tuibetia kubetia ni kuika undula utailite yani ngai yenda uthaithi wito either we accurate we biblical uthaithi wito we biblical undu ngai wanenye witheni otu nena ende ti kuongela rondo mundu muka wakulilwe ni satani kana ati ngai yaise ndo kaya muteu mwikaye muteu aize mwikaye ona kukiita ngai dane na kukiita ila tuongela kana twumia uthaithi wito ethia wa we ngai yewitikira ini wite athani amwe na kwa athana onange mana athanite kana taliki 12 April niguo nzika athela kana rapture ikateke place katika Biblia bae wathani ngai wanengane wagutabania matuko nundo izi ona muthenya ucu bai mundu ona wiba wisi ona alaika ona mwana uno Biblia kwasi aizi no wisi kwa uko nena kindu kite Biblia ni usuti uthaithi na ngai no lete ona ya wineno na ndo ala tugia muno byutatabania nene Kenya magwetwa the mightiest kwa uthaithi ucu ngai ndende yagwa ngai yenda uthaithe undo Biblia kwasi anu aketumi Biblia yazia mokama na ulawo ka muthasia no mubakato to strangle to manendeto ya ngai tusoma ndeto ya ngai kila muthenya tumane twege kwege kandu
tutomana kila tunena. Uthaithi Yesu aisie uthaithi ula waguo athaithi ala maguo makathaitha Ngai ndini wa beba na ndini waguo ni uguo pate ubungu uligite kakwota kana kathadi. Kwa unuo Yesu anenie Yohana kilungu cha kana na muswa wa 23. Uthaithi ilo thaitha no mubaka ungaidwe ni Ngai kana utongoiwe ni Ngai completely pate kwazia we mwene no utongoezia Ngai kana wo unenge Ngai ciosio. Rondo zindu mbingi yu iliketwe makanisani ite Bibiliani. Undu wa keli ula ututongoezia uthaithi ula tutona kuthaitha ukendesia Ngai. No mubaka uthaithi waku we waguo kuma bebani waku withie utongoiwe ni beba mutheu. Ila tukwazia kuthaitha Ngai ndini wa beba twitha tuchazia ni beba mutheu indi ni human spirit beba wa mundu tondo kwangelekanio alomi kilungu cha 8 na muswa 16 Biblia yasia ula beba mwene usune beba mutheu akuzia aba mwana mabeba maitu mabeba maitu nundu ithie tuombiwe na kitutia cha Ngai atwikeiye mabeba ndini waitu ala matona kuelewa ni Ngai ala tutona ku communicate na Ngai nundu kitumi niwa kitumi mundu ekibabukanio na muila ingi nundu ena beba wekiiwe ni Ngai ula utona kuelewa ni Ngai na nzo ni na munene muno pyu lakini yeze Ngai izo la wamiumbie indi ithie ni tutona kumumana twathayo kwa kibeba niwo kitumi beba ta wa kwithia we muthayo che kibeba we mutangie wananisia na Efeso kilungu cha 2 na muswa wa 2 na undungi no mubaka tukontroiwe ni beba mutheu. Efeso kilungu cha 5 na muswa 18 bewa uswa ine beba be controlled by the Holy Spirit with the beba mutheu ila tuthaitha ndini wa beba mutheu ndini wa beba na ndini waguo. Undu wa 3 uthaithi ula umwendea cia Ngai no uthaithi ula andu meuswania yani thoughtful uthaithi uswania akili yaku yothokoma nundu batu egwa mwende Ngai na akili yaku kiliko chaku kana ndetwesu kiliko chaku umwende Ngai na kiliko chaku no mubaka kithie kichelewa ni kila chende nundu kindu kila Ngai utakubwanisye wa kimama ndu ona wakika ndugika ndwithawa wikika no mubaka ethia ni wathi tukwina twithie twelewa wathi ugu ya siata twitaya Ngai nundu wake twithie ni tukwelewa indi ti kuthaitha tune toyu wangelekanio ni ndona kwasia Ngai ni wosenyo. Our God is wonderful lakini ndikuelewa ni wonderful nundu wa chao unene wake na chao ukitha sindu ici ni tromana andu amwe maina atune kwa ngelekanio ukitha nika kwamba rarararara bandu bakunena indeto na chu ni jogenge ona andu ingi maitha wa machelewa kwa ngelekanio nudona kutumia ndeto eno ikwitwa amen no kitha nduma na bala elite kutumiwa no wokila wewe brother wakwa no kwiye ujasia amen mundu osu no kumia muno amen isu Biblia aziatu ena ala mekuya bebinda akwe ana bebinda otani na kula tutumia amen ni undula wailite kwithwa wilu katika Biblia kule tumekete na ndukona bandu ndetwa isu ikwitwa amen ikunenea undu uthoku utwike ta uwaile kwithwa twele kwithwa tuchelewa ni ndeto twele kwithwa tuchelewa ni ndeto kula mboya la twele kuka kwasia amen nondu no mubaka mboya ithiwe inena
kiliko cha Ngai na kwenda kwa Ngai nikana tuke kwazia ugu twiko nundu kwi maundu amwe mataile gutwiko kwi maundu amwe mataile gutwiko undu wa mwisho kwa mundu la uguthaitha uthaithi ukwendesia Ngai no mubaka uthaithi usu withwe practical withie twi nondu tukwika withwe practical na niwo gitumi Paulo anenie ndeto ino alomi kilungu che 12 muzwambe ni mwiso baindi no anasama kwa kondo wa matima Ngai mwinengane miyenu ithwe nthembo ithayu ntheu ya kumwendesia Ngai na guo no uthaithi wenu waila no mubaka uthaithi ulo kwendesia Ngai twi participate tucha meya ito twiyumie nondo meya ito neo beba mutheu okie kwikala nikana tutone kuthaitha Ngai indi tibeba tikwazia kana twithaitha paube kwe wine unengane beba waku nundu beba waku wenzini wa mwe waku nundu kitumi katika mwe uno tunengetwe kwikala kuyu lwanthi na beba wa Ngai beba Ngai atwike abeba nthini mwaitu nikana tutona kuthaitha Ngai katika this planet andu amwe ni wite mena excuses machasya kana ndiatendi indi nithwa nenyu bebana ekangutabie bala we withiawa nipo beba waku withiawa kundu tona kutwa beba kundu waku we ndunengetwe withwe nutona kutuma beba kundu indi beba waku withiawa bala we na no mubakabu watendi etha no thaithi withwe wipo presence yaku bala Biblia azia bala Ngai bala bele kana atatu mombe ne bamwe Ngai yebu bala twathi ithie meya ito twathibu Ngai yebu akomane na ito no mubaka tu participate no mubaka tuine na no mubaka tunengane sindu sito kwa Ngai kwou Ngai Paulo anenie ndeto isu asia ni mwisu baindi no anazama kwa mwinengane miyenu ithwe nthembo ithayu ntheu ya kumwendesia Ngai na guo no thaithi wenu waila kwou uthaithi ukethia wi mwailu ila wayumia watendi uthaithi kana kwikala nthi ta family muthaithe pamwe mwine pamwe mwathimike pamwe na niwo gitumi mwi waku ukaparticipate kwinengane na beba waku mwi muviwa ubika uchathimika lakini kwazia twimwe na gubebani chuti biblical kugano Ngai umundi ni mwendesia uthaithi museo Ngai amwathime na bala mwi alama AIC ula mwi mukwiwa mumie mbeza cia AIC mundi na bala ondu kubangitwe munengane nikana itone kutubikia itwawe Nairobi nundu ithie AIC undu tuthukuma twitethia me kundu kungi nikana ubo museo utone kuendea katika missionary field kwa uwe kaituboe bamwe Ngai yaimwathima Yehova Ngai mutheu sitwane ya Yesu Kristo ninguthaitha kiokoni ki obamwe na andu makwa twikutaiya na kuondwa kuona unene waku itwaboya nundu wa ezikisia onthe bala mai ikana makatone kwathimika mwenga ndeto isu ikatone kumatethia ona makiswania mwenga itone kwaliula mathayo mo na nikana Ngai waitune ona thukumi ula mo thukuma ondu wa AICMD mwenga itone kuthisia atethie atuma ula mai nenge andu maku maumie na kithito na wimabikia wimekaneza sietwa ni ya Yesu Kristo itwaboya amen.